नमस्कार गुड मॉर्निंग सकाल सकाल आम बाहरी आईचु 7-8 टाइम एना है सकाल सब उठिकी फेस फास होगी गाधे पाधे बाहरी आज मोना कहले आज गोटे मंदिर चल जा बुलाप मन होती आज आउ चल कौ मंदिर मुझे से मंदिर ना जानी कौ मंदिर ना ना से आगुरी से मंदिर विषय जानते शिव मंदिर बोलते ना कि मंदिर ठाकुराणी मंदिर गोटा कौन सी भी भले कन्फर्म जानी जड़े फोन करके सांग कहता से गोटे मंदिर अच्छी जा मंदिर बुली बाली दर्शन कर भल जगटा आउ जानी से मंदिर ना पहुँचला पर से कि मंदिर कौन मुझे कहबी पीहू तार बाहर की आगु पलि गला गाड़ी पाखे वेट कर मोना ए बाहर झील पिला गेट पर देखो साड़ी पुणी शाड़ी पिंधि चल कहला ना ना मुझे ड्रेस पिंधि से ड्रेस पिंधिक बाहर गला लांगा फांगा टाइप ड्रेस पिंधि देखिपे मुझे बाहर मुझे गेट पर हो चलते ए जा बाहर जावा मुझे पहुँचला पर आपको देखेबी पूरा डिटेल्स कौ मंदिर कौन केमती कौन आप देखिए फाइनाल आम पहुँची जाइचु आउ पूरा सुनसान जगह नाटा भी आम जानिनु मंदिर पाखे पहुँच जाइचु गाड़ीटा को ये रखीदेचु ये रखीदेकी ए पीहू आ मोना आगे चलती आ पछे वीडियो कर चलती चलतु देखा जो कम फम हो घर सुनसान मंदिर बोधे बंद अच्छी ठाकुराणी मंदिर कहीकि मत नहीं आसती गोटे बड़ बरगछ अच्छी ये बहुत भल जगह सुनसान जगह ये गोटे बरगछ अच्छी ठाकुराणी अच्छी मोना चलती आज बंद बोधे कहीं मंदिरटा देखो के सुंदर भाव दिशुचे चलतु ये गोटे घर हो आगू को देखा मंदिरटा कौन केमती पीहू पलि जाइए मोना चली ठाकुराणी मंदिर ना घोड़ा धला घोड़ा कला घोड़ा अच्छी केते घोड़ा सब ये मानिस घोड़ा सब बहुत ये अच्छी साड़ू को भी बण फण अच्छी बाट साड़ू को अच्छी पछपट ये रोसे फोसे हुए ये रोसे फोसे हुए भोजी भोजी हुए साड़ू की भी माठिया फाटिया अच्छी बहुत बण अच्छी भितर को जाइबनी चलते भितर जावा एपटे भी किसी घोड़ा अच्छा केते छोटिया छोटिया घोड़ा भितर से जाइछन्ती माँ का मंदिर ना माँ का मंदिर कन्फर्म एपर्त भी आम जापारू कि मंदिर पूजारी पूजारी ना ना मंदिरटा एमती भितर मूर्ति सब ठाकुर अच्छा माँ एटा
କ'ଣଟା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର? ମହାପାଟ ମନ୍ଦିର। ହଁ ମହାପାଟ ମନ୍ଦିର। ମହାପାଟ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଦେଖିବେ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଏଠିକା ପିଲା କିଏ ସେ କହିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକେସନ ବି ଭଲ ଅଛି। ପାଗଳ ରଜାଙ୍କର ଏଇ ପଛପଟେ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ସାତଟା ପୁଅ ଥିଲେ, 7 ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇଠି। ଦେଖିବ ସେ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠିକା ପିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ପଛରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ରାଜବଂଶ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ତ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ ଘରକୁ। ପିହୁ ଆଉ ମୋନାକି ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା, ଲୋକେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ? ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ପଛପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଯାଇ ହେବନି, ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗା କିଛି ଯିବାର ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲିବା। ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ଏଠି ବସିକି ମା ଝିଅ, ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, 2 ଜଣ ବସନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା, ଆସ ବାପା ଆସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଲୋକେସନକୁ, କେଉଁଝର ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ। ଜାଗାଟା କନଫର୍ମ ଜାଣିନି, ଲୋକେସନ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ କେଉଁଝର ମଝି ଜାଗାରେ ଏଟା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଟା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି, ମା କି ମାଆଙ୍କର। ଆରେ ସେଇଟା କି ମା? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ନନା ଆସିଲେଣି, ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଆଉ ଏଠିକାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ନନା ଟିକେ କହିଦେବେ। ନନାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆଉ ନନା କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଏଠିକାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କେମିତିଆ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ସେ ଭାଇ ବି କହିଲେ, ସେ 2 ଭାଇ ଏଠି ଥିଲେ, ଜଣେ 2 ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ, ନନା ଆସନ୍ତି, ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା। ନନା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଭାବେ, ନନା ଆସିଛନ୍ତି, ନନା ଏଇନା ପୂଜା କରିବେ, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଯିବା। କଥା ହେଇକି ଆମେ ଏବେ ନନାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଦରକାର। ନନା କିଛି ସ୍ପିଚ୍ କହିବେ, ସେ ନନା ଆସନ୍ତୁ, ନନା ଟିକେ ପଚାରି ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା। ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ପୂଜା ସେଇଟା ପୁରା ପଛଟା ଏଇପଟେ। ଓହୋ, ଏଠି ହାତୀଖାଲ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ରଜା ରହୁଥିଲେ ପଛପଟେ ନା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ତ ବଣ ଫଣ ଅଛି ନାଇଁ, ସଫସ୍ତର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠିକାର କାହାଣୀ, ଏଠି ନନା ଟିକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନନା ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ ଏଠିକାର କାହାଣୀ, କ'ଣ ରହସ୍ୟ? ନନା ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତା କାମ ହୁଏ ଏବଂ ଆସିକି ଲୋକ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି। ଓହୋ, ମାନେ ମାନସିକ କ'ଣ ଥାଏ ମାଆଙ୍କ ନାଁ? ମହାପାଟ। ଓହୋ, ନା ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ତ କିଛି ବୋର୍ଡ ଅଛି ମରା ହେଇନା, ସେଇଟା ଆଗର ଗୋଟେ ଓ ସେଠି ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା। ହଁ ହଁ ହଁ, ମହାପାଟ ନାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ମାନସିକ କଲେ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ବୋଲିକି ଏଠି, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଖୋଲା ଥିବ ନଥିବ। ଘୋଡ଼ା ଦିଟା ଧରିକି ବୁଲିବେ। ହଁ, ଘୋଡ଼ା ରାତିରେ ବି ଦେଖିଛ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନନା, ଏଇ ଯୋଉ ରଜାଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠିକାର ବେଶୀ, ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଚାରିପଟ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ନନା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଥିବ କି ନଥିବ ଆମେ ବି ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିନୁ, ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ବଳି ଦିଆ ହୁଏ, ଛେଳି ଫେଳିଆ।
हाँ ये बड़ी फड़ी भी दिया हुए ये काठर ये अच्छे ये बड़ी फड़ी दिया हुए ये पिला अच्छा से भाई मैंने कहते हाँ ये माँ को अवतार टोटाल माँ शुणती आठ जी जहाँ मानसिक कै टोटाल मानसिक सफल हुए ना हाँ ये बहुत कहानी रहस्य अच्छी आउ से नना तो किसी कले भाई मैंने जहाँ जी जानते कहले एଠିକାର पछर गोटे पाताल गोटे कौन टा कले गुंफाटा गोटे गुंफा अच्छी रास्ता अच्छी गोटे गुंफार गोटे रास्ता अच्छी से साड़ू बहुत बाट कौटी अच्छी गुंफा रास्ताटा ना तो कूटा अच्छी गुंफा तो आगर हाँ से बहुत से पछपटे बहुत किसी अच्छी कि पूरा बण फण अच्छी बोलिक आम से पछरू जापरूनु आपण मानक से देखी पारि ना मुझे देखी था भाई मैंने जहाँ आमको कहले बहुत विषय डोलीटा कौन अच्छी ये गोटे डोली अच्छी देखो ये डोली माँ खेलती रजरे माने माँ को मूर्ति आणिकी बोधे ना कौन केमती आपे आपे हले रातिर मंदिर घंटी बाजियो तुम एठी आसी रही परियो ये घंटी बाजे राति आपे आपे केबे एटा बाजे रजरे रजरे यही जगह टोटाल स्वतंत्र डोलीटा पूरा टोटाल हले टोटाल माँ खेलती हाँ निजे निजे डोली छाँ ऑटोमेटिक हल पूरा टोटाल लोक मैंने देखी ये जगह माँ माँ अच्छा ये से माँ खेलती टोटाल एबे टोटाल आमर कंप्लीट हो चारिपट हाँ चारिपट टोटाल बुलाबुली सरीगला आउ गोटा माने भल इंटरेस्ट जिन शुणे ये जगह रजरे आ से जो गोटा डोली अच्छी डोली देखली से डोली रे माँ खेलती स्वतंत्र घंटी फंटी अटक बाजे राति मंदिर पाखक आसती घोड़ा मैंने डिंती आ सब भल मंद कथा सब आर रहस्य अच्छी भल कि आम पचारि पारूनु ये तो माने ये लोकाल पिला जहाँ कहले आम शुणिलु से नना भी कहले मुझे नना को भी भल कि जना ना नना बोधे ठीक नुह बाहर नना बोधे से पूजा करके आसती सी भी जाना कहले कहले माँ को ये जहाँ मानसिक करती से मानसिक पूर्ण हुए आ भाई मैंने कहले जो थे लोकाल पिला से कहले गोटे बड़ माने कूह अच्छी गोटे माने हाथी गुंफा भाया अच्छी रजा उआस था से बण बुदारे से देखे हेनी बहुत बण फण अच्छी आ सांग मैंने वीडियोटा केमती लगे वीडियोटा मुझे एंड कर दूसरी एवं आम घर को बाहर जीव निश्चय आपको मतामत देवे वीडियोटा भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलें नमस्कार बाय बाय कर दियो जीवा।